ए भाई जनक एकुटिया छिड़ा हेबार यार भी गोटे बड़ कारण अच्छे। भाई पानी दंड चलছে देखिपारे मु आसी पहुँची गली पोखरी रे जोठी की गंजाम प्रसिद्ध दंड नाचर पानी दंड होची। धूली दंड परे परे धूली दंड सरई भक्त माने महाप्रभु भगवान पोखरी को आसती सेठी पानी दंड सारी से माने दांत घसी किछि पणा से माने पोखरी पानी रे सहित मिसई किछि पियंती और मंदिर रे जाई रेस्ट नियंती। पुणी राति रे आसी जहाँ भी जो नाट्य परिवेशन भगवान को पूजा है नाट्य परिवेशन हुए। तो देखिपे एठी जड़े गोटे अलग छिड़ा जेहेतु सी किसी भूल करसी से अलग छिड़ा पर माने माने ग्रुप रे मिसई देवे भगवान को मुंडिया मारी गोटे अलग पैता करी पैता जेहेतु मारा कर देछि। तो देखिपे दंड नाच होची धूली दंड ए सॉरी पानी दंड धूली दंड पर पानी दंड पर राति जोटा कि नाट्य परिवेशन हम ए भाई की देखिपे कौन ना कौन भूल कम कर ये भूल मागिबे एवं एमानक सहित मिसिबे स्पेशल गोटे गोटे पैता बना हम एवं से पैता को भगवान पाखे पूजा कर से जो भी भाई से भूल मागिकी पुणी थे सहित मिसिबे। देखिपे जड़े भक्त आमर गाधोईकी आसिले से जो गोटे पालर रखाई से निया लगेबे। तो एथिरु से निया बाहर करेंगे एटा को भगवान गोटे चमत्कार हो पारे। देखिपे से पिलाटी एकला केमती छिड़ाई सेपटे। तो अबे झुणा झुणा दिया भगवान को झुणा रे पूरा निया बाहर करा। तो भाई आमर जो भक्त भाई आमर लगी देखो सेपटे झुणा धरिकी भाई प्रिपेयर अच्छा जमी निया लगे भाई से झुणा लगेबे। तो माँ को गोटे गंजाम प्रसिद्ध ये दंड नाचरे जो मानकर मानसिक थाए से द्वारे दंड नाच कर जो मानसिक थाए से करती। देखिपे धीरे धीरे से निया बाहर। देखिपे कौ भाया निया बाहरला। देखिपे भाई को महाप्रभु आसिले बोधे शांत कर लगी समस्ते। ये जो पाखरे गोटे गोटे लोटा बा ढाल रखाई से कि नबात जो नबात कहती गुड़ टाइप नबात तो से रखी से पोखरी पानी रे बुड़े की से पीबे। देखिपे कौ भाया निया देख देख से पिलाटी आसला तापाई पैता भी माने पूजा कराला भगवान ठे एवं से भूल मागिब एवं एम सहित पुणी थे मिसब। देखिपे डाकिले जी मुख्य लोक से जीव से जाइकी भगवान कौन है से गोटे पार्टी रे गोटे पालर कुटा कुटा नहीं कि से भगवान क्षमा मागिबे तापर पैता पिंधि एम सहित मिसबे। जहाँ भी भूल करता से कहूँ जहाँ भी भूल करता से कहूँ क्षमा प्रार्थना करुँच पैता पिंधाला और से गाधे पुणी थे एम सहित मिसीज। देखिपे जहाँ भी भूल करता से क्षमा प्रार्थना करी मिसीगला एम सहित। प्रबल लोक भाई ये भिड़
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଭାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଝୁଣା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଆଁ ହୁଳା ବାହାର କରୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନବାଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତଗଣ ଏକାଠି ହୋଇ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଳତି ଯେହେତୁ ଆଳତି ହେଲା, ସମସ୍ତେ ସେଇ ଯେଉଁ ଝୁଣାର ସେ ନିଆଁ ହୁଳାରେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ଗାଧେଇ ଯିବେ ନିଜ ନିଜର ଯେଉଁ ଲୋଟା ବା ଢାଳକୁ ନେଇ। ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପୁଷ୍ପ ନେଇକି ବା ଫୁଲ ନେଇକି ସବୁ ପାଣି ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଗାଧେଇ ଗଲେ ହେରି ଭିତରକୁ, ଗାଧେଇକି ଆସିବେ। ଭାଇ ସେମାନେ ମାନେ ଦିନ ଯାକରେ ଗୋଟିଏ ଥର ହିଁ ଏଠି ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ଯେଉଁଟା ମିସ୍ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି, ସରି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାମୃତ ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ପଞ୍ଚାମୃତ ସାରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଦିନ ଯାକରେ ଗୋଟିଏ ଥର ହିଁ ସେମାନେ ବ୍ରସ୍ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଦାନ୍ତ ଘଷନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ୍ବ ଡାଳର କାଠରେ ସେମାନେ ଦାନ୍ତ ଘଷନ୍ତି। ସେଇଟା ଏଇଠି ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖେଇ ପାରିନି, ସରି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଥର ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥର ହିଁ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନେ ରାତ୍ରରେ। ଆଉ ଯାହା ବି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି ବାକି ଗୋଟିଏ ଥର ହିଁ ଖାଆନ୍ତି। ତା ବି ବହୁତ ନିୟମ ଅଛି, ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଶୁଣିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ବହୁତ ନିୟମାବଳୀ ଅଛି। ଅକଟା ଅବଟା ଖାଇବା ଏବଂ ଗୁଡ଼ି କିମ୍ବା ଧାନ ବାଜିଲେ ସେ ଖାଇବେନି, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଲୋଟା ବା ଢାଳକୁ ନେଇ ସେବେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯିବେ। ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଇ ସେଠିରେ ପାଣି ମିଶାଇ ସେଇ ପୋଖରୀ ପାଣି ମିଶାଇ ପିଇବେ ସେମାନେ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯାକରେ ପ୍ରଥମେ ଏବେ ଜଳ ପିଇବେ ସେମାନେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଞ୍ଚାମୃତ ସାରି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଢାଳକୁ ଧରି ବା ଲୋଟାକୁ ଧରି ପାଣି ଭିତରକୁ ଚାଲିଲେ। ଯିଏ ବି ଯାହା ଯେମିତି ନିଜର ସେ ଯେଉଁ ନବାତକୁ ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ଥିବ ସେଥିରେ ମିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପିଇବେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଆମର ପିଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପିଇ ସାରିବା ପରେ ଏମାନେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପାଣି ଦଣ୍ଡ ସରିଯିବ। ତ ଏମାନେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରକୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଭଲ ଜାଗା ଯେଉଁଠିକି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବ ସେଠିକି ଯାଇକି ରହିବେ, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବେ। ପୁଣି ରାତିରେ ସେମାନେ ଯିଏ ବି ମାନସିକ କରିଥିବ ତାଙ୍କ ଦୁଆରକୁ ଆସିବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ପୂଜା ପୁଣି ଥରେ ହେବ ଏବଂ ନାଟ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଯାହା ବି ଥିବ ହେବ। ସେ ରାମାୟଣ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଚଢ଼େଆ ନାଟ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଅପେରା ବି ହୋଇପାରେ। ତ ପାଣିଦଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ସରିଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ନିଜ ନିଜର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ପାଣିଦଣ୍ଡ ପ୍ରାୟତଃ ସରିଲା। ଏଠି ପଞ୍ଚାମୃତ ଦେଉଛି, ପଞ୍ଚାମୃତ ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାରିଦେବା। ପଞ୍ଚାମୃତ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ସେମାନେ ଖାଇଥିଲେ ଯାହା ବି ଅଛି, ପଞ୍ଚାମୃତ ମୁଁ ବି ଟିକେ ସାରିଦେଲି ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣିଦଣ୍ଡ ସରିଲା।
तो आम ए बाहरी पड़ू घर को। तो मुझे बाहरी पड़ी घर को सांगसाथी मिसी आम जेहेतु पानी दंड सरला तो आम जाऊँ घर को रिटर्न जाऊँ। गोटे गाड़ी 3 नंबर भाई अरे पुलिस धर आम बाहरी पड़लु घर को जेहेतु पानी दंड भाई देखिपे बहुत संख्यक भक्त आसते देखा पानी दंड जोटा कि आम गाँ पाखर थी पोखरी को देखिपे जो मानसिककारी द्वार ये माने गाड़ी आसला जो राति नाट्य परिवेशन हम तो ये हम स्टेज पड़ो देखिपे। तो जय जगन्नाथ।